8:19 p.m. October 14, 2024. Bryce 1. English Mary Vlog. No Kids Pain pro tayo ngayon guys. So garong adlaw, tibuok adlaw walay Kids Pain. So tomorrow na lang po ang ating Kids Main Smartron. So pasensyahin na ko guys kasi nabisi ganyang buntag sa IT Fest. Tomorrow na IT Fest, ugma yata sa hapon. Pero ugma sa buntag na do'y klase. Pero pwede daw magsibilian. Or magsibilian daw kay naghimo man og letter ang representative sa IT. So, itugutan daw tomorrow nga pwede daw mag civilian. So, sa karon, actually gikan man di ko sa Magsaysay Park, nag-walking ko ni baklas ko from Boulevard diri nga lugar andun sa Magsaysay Park. Pero gikuan ko, gihangap ko guys. Walay ice water na baligya. And then sarado pa kayong CR and basig na ay mineral water dito pero mahal di ko ka-afford. Okay? So, um, so basta guys, tomorrow is another day. So, I think, actually, naglingkod-lingkod ko sa seawall karong gabi. Then, na-feel ako kapoy naman nun. Gawas na ko Magsaysay Park. Tapos, sakay kog jeep dapat. Di na gyud ako kaya mo baktas. Walay tubig, wala ko ice water. Pero nakainom ko og Yakult. Mahal kay Yakult dito. 20 pesos. Kasi nagmahay-mahay ko ba dagan di kaon na kanon. Ganiya na size pasado. Di mo ko dapat mo kaon og ingato kadaghan. Sige lang, no choice. Okay. So, short lang po ang ating vlog karon. Pasensyahin lang ko ha. So, okay lang yan. So, kita-kits tomorrow. Good night, sweet dreams. Kita-kits tomorrow. Take care for all. 8:21 p.m. Happy Monday. Adios.